Sa tinuod lang nga pagkasulti, kasagaran magsugod yun ang tentasyon sa mga babae. Maguba ang relasyon majority tungod sa mga babaeng ganihit ang panapton o way limits pamisti. Kaya ang mga lalaki matintal, gumikan sa mga pagpanintal o mga motibong ipakita sa mga babae. Dili man tinuod ang babae mo'y kasagarang maguna-una, muduol o mudiskarte, apan kung dili lang unta kay na sila sobraan rapod kayo kasyuwi o niya mag-igat-igat para lang yun makapangdani, wala ra gid unta kayo lalaki nga matintal o makapangursong mo diskarte. Saon man, maski paganig mga minyo, naanay mga uyab magpalakra-lakra ra magyapon, ang uban dili pa mamanti. Nya napay uban diha nga magpagimaw-gimaw sa ilhang kigol maski paganig gibun. Mao nang ang atong punto mao ni, kung naa lang gid untay saktong disiplina ang mga babae, maminus-minusan gid unta ang mga kabit-kabit ning atong community. Kahibaw na mo mao ni akong giingon nga kasagaran sa mga lalaki, mao ginay weakness nila nga klase sa mga babae. Anha gina sila kasagaran nga dali ra kayong madani. So mao na, kung babae ka dapat ka mao gid unta ka maguna-una. Likaya na nimo ang pagsulob ng mga shower kayong short o mga sinina. Labi na gyud kung minyo na kag na kay partner diha. Kay unsa pa may kapuslanan ana? Nganong i-display pa man na nga nahali naman na, sold out naman na, dapat exclusive ra na. Kumbaga sama sa isda. Nganong imo pa man ang i-display nga nahali naman na. Maski pagani okay, di ba? Kung nahali na, pusto naman gyud na. Mao nang uban nga nasungkab ra gihapon sa mga irong sungkaban. Kay wa man tarong igtabon gipahungaw ra man. Karon ang mga dili pa badlong, amayngon ra man na sila. Ay sus, bisag maghubo pa mi. Bisag bilangkaran pa na namong lalaki. Kung kana nga lalaki seryoso na silang asawa o guyab, matinud-ano na sila nga pagkalalaki, dili gid na sila maagni. Tinuod bitaw na imong gisulti. Pero hinumdumi, mao ni timan Madala man nagsadili ang lalaki. Bisag bali-balihon pa nato ang sitwasyon. Alkanse gyud mong mga babae. Ang laki, inigbarog. Laki, inigkahuman, magpabilin laki. Kamo, klaro kayong ebidensya sa pagkaguba sa inyong virginity. Ang lalaki, bisag pila pa nakabuk diha sa lukon, dili gyud na mausab ang gidakon. Pero kamo, dili na lang nato isulti. Kamo, uborot. Ang laki, dili. Kamo, magsapong sa bata. Ang lalaki, dili. Tas kung biyaan mo, kamo mo'y maobligar og pag-atiman sa mga bata pagpadako. Pero sila, pabilin gihapon sila. Maglakaw-lakaw nga murar gyapon ulitaho, di ba? Karon, unsa gyud punto nga gusto natong ipaabot ninyong mga babae? Klaruhag dala ang inyong pagkababae. Ayaw mo pagpalabi limitahi. Ayaw ninyo pasagdi nga kamo mismo ang mamahimong hinungdan o rason nga masakitan og maayo ang kapwa ninyo babae. Kay lagi ang ilang mga bana or uyab na tintal sa inyong sobra ka showy og sobra ka igat diha para lang gyud makapangdani. Now kung dili man mo magpapugong, kanimoy siguraduha. Siguraduha nga dili mo magpadala sa mga diskarte sa mga lalaki nga naanay uyab o asawa. Ug kung minyo pud mo, siguraduha nga bisag na idaghang lalaki nga gasunod-sunod sa inyo kay lagi gusto mo pahit anang sudan ninyong gipahungaw dira siguraduha nga dili mo magpasungkab ana nila. Siguraduha nga dili mo magpadala sa mga diskarting makabugto sa inyong panty ug bra.